the neck. Ayan. Pang kami nagalajay. Karayan. So, ado may naalami kasi napintas di jay then nalinaw. Medyo nga lang napigkis. Ado tinaalak sa nga timba. As in nga, ado ti maalak. Kumbaga, naamo kanyak kumarigi ti bennek. Nagdaras ko na po no di jay timba kasi di kakadwak. Handa pinagudkudwa. Di ba talaga as in na punok. So, ado ti kasi nga nalako, dapay nabati nga para kanyak. So, ayan. Dinaduma, ninarnar ko, napitinaga na yun. Ninarnar ko, idaduma, ikapti palkangin. Diyak amo no iti kwa ti palkang kin nanarnar nga ikam ti kamatis. Iti pagtapwak lang kumati na po, nadalam ko ikam ti kamatis, bawang laso na, ang gayam awang basang, awang bawang na laso na layala, ang asin tendi to bukti, kalamansi, amo no palkang din, nadya malagipin. Tapos, idaduma, dengdengek. Tatan, nilakay ko, hanam. First time na makakita nga agluto aktibanek. Daka mo jibigan, awang kanuti, naga na rin, awang kanuti, benek ti karyanda. Daman karyanda nga maawan ti danumnan. Daka mo nususto kasi dinagawi da nagpasyarianda jibigan. Di parte ti tayak. Awan nga talaga, awan da naman karyanda, so nga hanam mo talaga. Tapos dinagluto ak, kasano, kano nga luton day tayo. Imbaga, pisok ko ti danom, tapos, kunana, alaki imbaga, metlok tam alok ka isa, malamang abuya, kunak kanyan. So nga, hindi nakita na nga nakaluto ako, nakanarnar na ko, as in nakita na to, nakadado nga, naganan, bennek, ayan, fine. O, diba, sa nga malukong. Na-amaze iso ko na. First time na lang makakita, ti kasto nga talaga nga. Iso naman lang ti Ilocano nga din na. Siyempre, lalaki so na, hanaw na yung kabisado ti kakasto, unlike talaga kanyami. Di abra, di mo, kanyada nga mi, siyempre, chita, syudad ko lang. So nga, na-amaze so na din nakita na so na nga nagluto ako ti benek. As in, tapos din na pang kami man nagalan, maignorante, kasaan tagala. Maignorante kasaan tagala, bagak-garap ka dyan ng burang item di darat, di dyan na tiba bato. Magkinagtulak tayo, nagalan, magkinagtulak tayo, kita beneken, pinaknarap ka niya na. So nga, ado tinaadal na ako naman. Ado na sursuro na di jengal daw, di kalman. Tapos ado tinasursuro na di pinaglutok ti pinalkang. Ito nga, agado na ako. Ayan. So nga medyo nawara ti kusina kasi nga nagluto ako nag-barbecue ako. So, ayan. Amin nga nagkuaak. Ato'y naganan. Sa nga supot nga nagkisak ti benek. So nga medyo nagulo ti kusina kang ko na ormusta. Amis in nga nagsakit piti tungtumeng bukot nga kasi makaikawa ba? Makaikawa. No, hamo nga agdumog ka nga grupo. Hamo makita na laing jay benek. Kasi napagasti danom. So nga ito gawlatak ka nagkurimus isuray dyan. Maya mo, makapailo siya pa, makapailo ti pa nagbunok. Kasi, diyang ko, part ko ti sawatan, as di kami ti sinalang. Di kami nga mapanag, susuag, benek, kada lideg, iso. May bus di lideg, benek, may bus di benek, jay, susu. Kasi ti, kwami, biyagno pang kami gala, diba? So nga, makapamis ti panagala ng kasya. So, kami to man maminsanin.